बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ही काबिल गौर है कि जो हमारी अपोजिशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या नून लीग है या कोई दूसरी छोटी मोटी सियासी जमातें जो पार्लिमान के अंदर है, अब मौजूदा अभी कुछ दिन हुए हैं कि 30 से ज़्यादा जो बिल है कौमी असम्बली में मुश्तरका कौमी असम्बली का और सैनेट के इजलास में वो बिल मंजूर हुए हैं। और कल या परसों ही ये 3 बिल मज़ीद सैनेट में मंजूर हुए हैं। तो आप देखें कि ये ओपोजिशन है, ये अपना रोल प्ले बिल्कुल भी नहीं कर रही। आप देखें कि ओपोजिशन और हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, खुसूसन अब पिछले 3 साल का सिर्फ मैं डिस्कशन करूंगा कि 3 साल से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा ये शोर डाला हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत ही इंटरफेयर कर रही है सियासत में। ताकत का सर चश्मा अवाम नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट है। तो आप खुद देख लें कि सिर्फ मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए अवाम के अंदर सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पर अल्ज़ाम तराशी कर रही है। मैं फ़र्ज़ करें, मैं अपोजिशन की बात मान लेता हूँ, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ताकत का सर चश्मा है, अवाम नहीं है, वो इंटरप्ट कर रही है सियासत के अंदर, वही हुकूमतें बनाती, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ। लेकिन आप अब क्या कर रहे हैं? आप तो इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो उससे बैकडोर आप मुलाकातें कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जो अहल या नवाज शरीफ की और सज़ाएँ हैं वो उनसे हम माफ़ करा लें, कोई डील हो जाए। आपने वो 2 साल पहले जन इस्टेब्लिशमेंट के जो अहम शख्सियात हैं उनके नाम लिए थे। अब आपने कई साल हो गए हैं, कई अरसा हो गया, आपकी बेटी ने भी, ना नवाज शरीफ ने, ना मरीम सफदर ने, ना ही बिलावल जरदारी ने, ना किसी और ने उनका नाम लिया है। तो क्या है कि अभी जो है जब तक आपको जो है ना हड्डी मिलती रहे तो आप जो है ना बोलते नहीं हैं, जैसे ही हड्डी ना मिले तो आप बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ है कि आप अभी चेक करें कि ये जो हालिया इसका जो ये नया पंडोरा बॉक्स आया है, जस्टिस राना शमीम का जो गिलगित जीबी का चीफ जस्टिस है, तो वो नवाज शरीफ के राब्ते हैं, उससे लंदन में मुलाकात भी हुई है। तो इसके पीछे क्या गेम है? वो जस्टिस साकिब निसार के जो एक्स चीफ जस्टिस हैं उसके ख़िलाफ़ उसने एक नया पॉइंट रेज़ किया है। ये क्या गेम खेल रही है? और इस बयान के बदले में उन्होंने ये सुनने में आ रहा है कि वादा किया है कि कोई बड़ा ओहदा मिल जाएगा जस्टिस राना शमीम को। और ये चीज़ें देखिए ना, ये पाकिस्तान में हो रहा है। चाहे नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ है लेकिन पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है जो पाकिस्तान के फैसले करती है, ठीक है, मैं बकौल इनके बैठ रहा हूँ। ये कभी भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। तो ये सारे अभी भी इस्टेब्लिशमेंट ने इनको स्पेस दी है, इनका ज़रा सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए इनको ज़रा आगे इलेक्शन आ रहे हैं, थोड़ा सा एक स्पेस दी है, रूम दी है ताकि ये अपनी सियासत अवाम में कर सकें। थोड़ा सा मज़लूमियत का रोना रोल है अवाम के अंदर जाकर, देखें जी हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, हमने कोई गलत नहीं था किया। तो देखिए ना, ये अभी भी महताज, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की डील नून लीग की और इस्टेब्लिशमेंट की डील हुई है, तो ये जस्टिस राना शमीम का जो है ना केस बाहर निकला है। ये हर पाकिस्तानी को उसका एक अपनी एनालिसिस होता है, ऑब्जर्वेशन होती है। ये चीज़ें हर पाकिस्तानी जानता है और हर दुनिया का भी हर फर्द, जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो ज़ाहिर होती हैं, लेकिन मीडिया हमारा कभी भी नहीं बताता ये चीज़ें, और ना ही हमारे सोशल मीडिया पे कोई चीज़ें ये ज़्यादातर बताते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि नून लीग, अगर नवाज शरीफ साहब, अगर आप इतने ही आप विजनरी लीडर हैं तो आपने ये इस्टेब्लिशमेंट के तरले क्यों कर रहे हैं? आप उसके साथ बैकडोर राब्ते और मुलाकातें आपके लोग क्यों कर रहे हैं? आपकी बेटी क्यों कर रही है? तो जो गले फाड़ फाड़ के, आपकी बेटी भी और आप भी गले फाड़ फाड़ के बरतानिया में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आपने बातें की हैं, तकरीरें की हैं, उनको गालियाँ दी हैं, तो आपके कारकुनों ने गालियाँ दी हैं। तो आप आज उसी से ही आप जो है ना वो अपना थूका हुआ चाट रहे हैं। तो आपकी कहाँ गई वो गैरत? आपका कहाँ गया वो विजन? आपका कहाँ गया वो नज़रिया? कहाँ गई आपकी वो जंग? कहाँ गई वो जिद्दोजहद आपकी, जो आपने जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक
علم جو اپنا بلند کیا تھا، یہ صرف اور صرف ایک ڈھونگ ہے، ایک ڈھونگ تھا، ایک ڈرامہ تھا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی حقیقت پر یا دل سے اس نے نواز شریف نے کیا ہو. صرف اور صرف اقتدار کے لیے ہی آتے ہیں. جب اقتدار اور سیاست الیکشن قریب ہوں تو پھر پاکستان میں آ جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سیٹیں مل جائے، کوئی روزگار مل جائیں، پیسے کمانے کا ذریعہ مل جائے، اے ٹی ایم بھرنے کا ذریعہ مل جائیں. یہ پاکستان میں ضرور نون لیگ نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کیے ہیں، میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں. نواز شریف کو اس نے سی پیک کے لیے بڑا کام کیا، پاور پلانٹس لگائے ہیں، میں کریڈٹ دیتا ہوں. لیکن اس نے کوئی پاکستان کی محبت میں آ کر یا پیٹریوٹزم میں آ کر یا لیڈرشپ کی بنیاد پر نہیں کیے. اس نے اپنے کاروباری انداز میں کیے ہیں. اس نے اپنی کمپنیز بنائی ہوئی ہیں، انجینئرنگ کمپنی بنائی ہوئی ہیں. کسی بھی شعبے کو لے لیں، کنسٹرکشن سے لے کر سٹیل مل سے لے کر کسی بھی چیز کو لے لیں، تو وہ اس حوالے سے اس نے اپنے یہ سارے پروجیکٹس کیے تھے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ، کیونکہ نواز شریف کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ پیچھے انجینئرنگ بیک گراؤنڈ تھا، یعنی کہ ان کی اپنی اتفاق سٹیل مل تھی. یعنی کہ اسی کو دیکھیں نا، ان کے وہ بڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی انہوں نے گرو کیا ان کو پتہ تھا نا یہ چیزیں ڈیولپمنٹ معیشت اسی پر کھڑی ہوتی ہے. تو پھر جب وہ اقتدار میں آئی اس کا پاکستان کو فائدہ ہوا. جو بات ہے تعریف کرنے کی وہ میں کروں گا. یہ چیز نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف ہر وقت ہم نے تنقید ہی کرنی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو آگے آنی چاہیے وہ انجینئرنگ کے ریلیٹڈ لوگ آنے چاہیے. جو انجینئرنگ کی بندہ سمجھ سکتا ہے معیشت کو، ترقی کو، ڈیولپمنٹ کو، وہ کوئی اور بندہ نہیں سمجھ سکتا. صرف دو ہی لوگ ہیں دنیا میں، ایک ٹیکنیکل دوسرے نان ٹیکنیکل. تو یہ چیز ہے کہ یہ پاکستان میں جو ہے وہ یہ کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں جو نظریاتی طور پر لڑے. اور یہ صرف اور صرف یہ پولیٹیکل ایمیچورٹی ہے سیاسی جماعتوں کی اور سیاسی لیڈران کی، کہ یہ پھر بھی یہ صرف اسکرین پر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے، لیکن آف دا اسکرین یہ ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، ابھی تک پکڑ رہے ہیں. تو یہ خود ان کو طاقتور کرتے ہیں، ان کو بیچ میں شامل کر کے پیپلز پارٹی اس سے ڈیل کر لے، نواز شریف کو آؤٹ کرنے کے لیے نون لیگ ان کو کرے، پی پی اور پی ٹی آئی کو آؤٹ کرنے کے لیے. یہ آپس میں ہی کیوں نہ کچھ کر لیں، ایک دوسرے کو چلنے دیں، 5 سال انتظار کریں میچورٹی کا، کسی کو مداخلت کرنے کا موقع ہی نہ ملے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیوں کی وجہ سے آپ لوگ خود کمزور ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں ہمیں یہ تحریکیں چلانے کی، یہ کمپین چلانے کی ضرورت ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیوں انٹرفیئر کرتی ہے. صرف اور صرف ہماری سیاسی جماعتوں کی اپنی کمزوری کی وجہ سے. سیاسی جماعتوں میں پڑھے لکھے لوگ جو ڈیولپر آ جائیں، جو اچھی گروئنگ سوچ کے حامل ہیں، تو یہ پاکستان خود بخود ٹھیک ہو جائے. مجھے اجازت ہے، اللہ نگہبان.